बेंगलुरु के शांति नगर में इन दिनों इंसानियत का त्यौहार मनाया जा रहा है। ह्यूमैनिटी का त्यौहार, ह्यूमैनिटी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इस मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया है जिसका नाम है ह्यूमैनिटी क्रिकेट कप। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि शांति नगर के एमएलए यानी हारिस इस कोशिश में है कि नफरत के माहौल में नफरत की फिजा को खत्म किया जाए, मोहब्बत, भाईचारे, उखुवत, इंसानियत को परवान चढ़ाया जाए। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है, ताकत है, इस ताकत को मजबूत करने के लिए एमएलए यानी हारिस इंसानियत का त्यौहार मना रहे हैं। आज हम लोग इंसानियत का त्योहार बना रहे हैं। हमारे शांति नगर में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ, 11 तारीख तक चलेगा। हम लोग इसमें सभी लोगों का, आज क्रिकेट इंटर वार्ड क्रिकेट चल रहा है हमारा, जोगपालिया शांति नगर अभी स्टार्ट करे, पूरे वार्डों का टीम है, वार्ड वाइज क्रिकेट चलेगा। कल फुटबॉल है, वार्ड इंटर वार्ड फुटबॉल है कल। परसों वुमेन्स का, लेडीज का स्पोर्ट्स डे है। 5th और 6th सारे एग्जीबिशन चलेगा, बहुत सारे लोग आके एग्जीबिशन करेंगे, उनका सामान सेल रखेंगे, लोग आएंगे, उसके लिए 2 दिन एग्जीबिशन है। 7th और 8th जॉब फेयर है, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब फेयर रखे, नौजवानों को जो पढ़कर काम में कर रहे हैं उनके लिए वी हैव केप्ट जॉब फेयर। 7th and 8th, 9th, 10th, 11th मेडिकल कैंप है, पूरे लोगों का सहूलत के लिए आई और डेंटल और दूसरा सभी मेडिकल कैंप चलेगा। फिर ग्रूमिंग कैंप है, फिर आधार कार्ड, ये वो सभी जो गवर्नमेंट इलाके से चाहिए वो सभी, और एक लीगल थोड़ा सपोर्ट करने के लिए एक लीगल टीम भी आके बैठ रहे उधर। तो सारे चीज जो हमारे लोगों को चाहिए उनको सबको एक 7-8 दिन 10 दिन एक त्योहार का माहौल में सब चीज चलेगा। इधर हम सब इंसान हैं, हम सबको साथ लेकर जाना है, सब एक है हम करके, हम सबको मिला के सब लोगों के साथ ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। कैसा है क्रिकेट में कैश प्राइस है 50,000 विनर्स से 25,000 रनर्स सबको, फुटबॉल में भी है। फिर सभी प्राइजेस, बहुत चीज है इसमें, गिफ्ट्स है, बहुत सारे चीज हो रहा है। इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। हमारे पूरे लोगों को एक जगह पे मिला के सबको साथ दे करके हम सब वही उम्मीद रखते हैं, हम सब इंसान हैं और इंसानियत को आगे बढ़ाएं। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है, ताकत है, इस ताकत को मजबूत करने के लिए एमएलए यानी हारिस इंसानियत का त्यौहार मना रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक जानिब चंद ताकतें समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं, समाज को तोड़ने बांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसानियत जिंदा रहे, इंसानियत कायम और दायम रहे, इसलिए एमएलए यानी हारिस अपने हलके में इंसानियत का त्यौहार मना रहे हैं और इस मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किए हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है, कल फुटबॉल टूर्नामेंट होगी और इसी तरह मुख्तलिफ मुकाबले होंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगे और इसके जरिए इंसानियत का त्यौहार मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार में सब शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का पैगाम इस त्यौहार के जरिए दिया जा रहा है। क्या अच्छी बात है कि इस तरह का माहौल हर हलके में हो, हर इलाके में हो, हर शहर में हो, हर गांव में हो। तो दोस्तों अगर इस तरह का माहौल हर जगह पाया जाए तो नफरत को, फिरका परस्ती को कभी मौका नहीं मिलेगा और यूं ही समाज में, माशरे में अमन, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत बरकरार रहेगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? Really it is a teamwork, it is not a ಒಬ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಟೀಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ So for the cause of humanity this cup is going on, so how do you see
You play a lot of matches, but how do you see this tournament, this particular tournament? ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದ್ದು ಟೀಮ್ ನೀವು ಹೌದು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದಾದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟೀಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಏನು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಾರ್ಡಿಂದನೇ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೆಮೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಪ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್ ಏನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತ್ರೀ ಆಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಮೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ದೆಮ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು NARS ಅವ್ರಿಗೆ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ NARS ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ NARS ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಅನೇಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಮಾಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಸಾರದು ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋ ತಪ್ಪದಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಆಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬೇಕು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂತ ಸರ್ 100% ಬೇಕು ಸರ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? ನಮ್ NARS ಇರೋದೇ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನಪೇಟ್ ಮಾಡು ಈ 100% ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. 100% ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ತಾವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಹೌದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್ ಅಂತ. ಕಪ್ ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಇದಲ್ವ, ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ. जी बताइए सब कैसा है यहाँ का माहौल, किस तरह कितनी खुशी हो रही है? ये अच्छा लग रहा है. मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है इधर, और ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत अच्छे से किया है. बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा माहौल है. तो होना चाहिए इंसानियत के नाम पे होना चाहिए, टूर्नामेंट होना चाहिए. तो आजकल जो नौजवान हैं वो बुरी आदतों में रहते हैं, वही अपनी हेल्थ खो देते हैं, खराब कर रहे हैं. जी बताइए सर. एग्जाम्पल वही आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे आजकल मतलब किस किस तरह के मतलब नशे की चीजें कर रहे हैं, स्पोर्ट्स आजकल भूल जा रहे हैं. तो ये सब चीजें देखते रहे तो उनके अंदर भी थोड़ा ये आता है, क्या बोलते हैं, एक जज्बा आता है. तो इससे क्या है, मतलब फिर से वो पुराना माहौल जो खेल कूद में जो थे लोग, वही फिर से जागेगा. Only 5 more needed in 12 balls for Shagupalya to win this first match of Humanity Cup 2025 by NARS Foundation. And we are at Austin Town Football Ground. The new bowler Shabish will start the proceeding for the next over. As for the winner, we play the 6 runs early secret by the third umpire. प्रश्न
जो टाइम वीडियो पकड़ लेके देगा 29 required by run for the team. The score moves on to 31. Again this time Nitin tried to go for a big shot, no timing at all. 28 required in 26 balls. Nicely sliced away to the point for single. Nicely played to the cover, single to end the over. Shot usually one more time and 106. The boundary on the leg side is quite on the shorter side. Batter taking that advantage, sending ball off the ground for 6 runs. That ball just sailed over the boundary line. 18 runs on the board after 1.5. Straight away on 23rd. End of the ball, please. The fielding is spread. Looks like they didn't have any someone will be run along. The blue one of the Bora. Only single to the tally. Elements by N.A. Harris Foundation. You can see the end of the ground. Wishing you all the best, and of course wishing our umpires and the lot from KCA. Yeah. So cricket association ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಕ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ಶಾಂತಿನಗರ ಮತ್ತು ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ ಎರಡು ಟೀಮು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We'll start the proceeding for the next over. For Karthik, 4 runs, and that's the victory for Jogupalya by 5 wickets. Neil Sandra, you are requested to take your team to middle of Neil Sandra versus Valarpet. The both teams captain, you are so